Ajde, pa pa. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you Od uvijek sam želio vidjeti Nizozemsku, u stvari Amsterdam. I to sam dobio priliku 2017. godine u 7. mjesecu, ali ne samo vidjeti Amsterdam nego i Utrecht, o kojem iskreno do sad nisam ni razmišljao. No, krenimo od početka, kad Barbara odlazi u Utrecht. Evo nas na aerodromu. Barbara ide u Amsterdam. Doći ćemo je sad ispratiti. I upravo me zove. Molim. Jesi ti pitao za dozvolu, da li smiješ snimat novi aerodrom? Idemo u Utrecht. A ne, mislim, ja znaš da je meni neugodno. Riba, vidimo se za tjedan i pol. Evo ga, ovo je apartman studentski. Tu je kuhinjica i frižider, stol, mala televizija. Ovdje je jedan prozor i pogled na bolnicu. Ovdje je jedna soba od jedne cimerice, ovdje je druga soba od druge cimerice. Idemo proći dalje, ću malo upaliti svjetla. Ovdje imamo WC s malim umivalnikom. Tu je kao nekakvo vešeraj, spremište i tako šta treba. Možemo prati veš, to je super. Baš prava studentska soba. Ovdje je kupaona, jako jednostavna. Znači samo tuš, bez ičega i ove vješalice. I ovdje je moja soba. Sad preko dana, jer sam je snimala i preko noći. Gdje imam umivalnik s ogledalom, stol radni, lijepe velike prozore.
ormar, krevet i to je to. Odličan pogled. Ovo je drugi studentski dom, plavi. Tamo u daljini se mogu vidjeti ovčice i krave. Jedan pogled preko dana. 17. kat, fakat je prekrasno. Baš je lijepo. Eto. Tu ću biti sljedećih 14 dana. I avantura može početi. Ti nemaš još jedan? Nemam. Krećemo avionom iz Zagreba za Amsterdam, zatim vlakom iz Amsterdama u Utrecht. Tu se na parking stanete, tam su žute, tamo nema. A tam ne znam. A kak sam? Aha, to je taksist. Guys, hi. Hi! Bye-bye! Bye bye. Yeah, see you in Taiwan next time. Waiting for you! Yeah, bye. Ćao. Ja se javim. Javi se da si došao, ajde, popodne me zacute. Sad još provjera putovnice. Putovanje traje otprilike oko 3 sata, 3 do 4 sata, no let za Amsterdam kasni sat vremena. Ideja cijelog putovanja je da se nađemo u Utrechtu gdje ćemo provesti 3 dana i zatim odemo u Amsterdam gdje ćemo biti do kraja putovanja. Kako bi uštedili na smještaju u Utrechtu, 2 noći ću se švercati u studentskom domu, a zadnju noć ćemo prespavati u hostelu koji smo ranije bukirali. Op de bergen tijdens het taxiën, het opstijgen en tijdens de landing. Kleine elektronische the slides. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the
Evo me u Amsterdamu i čekamo prtljagu da izađe. I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. And she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot. Nema nijednog kofera. Bag and fumble it. You get the 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 bag and fumble it. Voor 42 uur 5 zijn, snelpoort komt Amsterdam Zuid. Zullen we verder rijden? Den Bosch en we verder rijden. Heerlijk. Dames en heren. Sad da vidimo gdje Barbara živi. Među ovcama. Ima jedna crna ovca. Gdje Barbara živi među ovcama. Ovca među ovcama. Evo nas. Utrecht, najveći grad istoimene pokrajine u Nizozemskoj. Iskreno od Utrehta nisam očekivao mnogo, ali nakon provedenih 3 dana u njemu moram priznati da mi Utrecht ostao prekrasno sjećanje. Mali romantičan gradić prepun emocije i pozitivne energije, spoj urbanog i ruralnog u najboljem omjeru. Ne samo da bi se vratio ovdje, nego bi mogao i živjeti u Utrehtu. Da je nisu znati želje. Jednako ni jedna, 2 ti koštaju isto ko i jedna, samo puta 2, a 3 je nešto malo jeftinije. Da. Znači ne možemo ništa manje od 3. Jel 3, 5? Šta 5? Ne, nisu onak velike ko naše. Onda 3. Malo manje. 3. Mocha? Yeah. That's it? Yeah. 6 euros and 50.
Kako se jede sladoled. Evo ti. Meni fotić ćeš meni dati. Evo ti još. Čuje? Strahe me sve usta stavi da mi ne eksplodiraju usta. To kao žabe da mi se odjedno. Evo meni. Večernji pogled iz sobe. Prvi put Ben & Jerry idem jesti. Sad treba zabrat pravi. Evo ga, prvi. Ja moram doći u Utrecht da jedem Ben & Jerry prvi put u životu. Kakav je to sladoled? Kaj, velik ko kamen. Kak da ja se to zdravo jedem? Pa pusti da popusti se. Kad taj frizer radi ko blesav. Gledam ovčice vani. Imam doručak. Nisam našao bolju zdjelu, pa tako kak je. Uglavnom, smo išli šetat se po gradu na večeru. I kad smo se vraćali iz grada, lovila nas je kontrola u autobusu. Jer sam se naravno ja švercao. Međutim, Barbara se najbolje snašla od svih nas, pa nas je izvukla iz sranja i nekako smo se promigoljili van iz autobusa i uspjeli izvući bez kazne i bez svega. Barbara je sad na predavanjima, a ja završim doručak i idem bauljat po Utrehtu. Na koju stranu idem? Grmi. Idemo prema dole. Brijem da ovo ne bude brzo završilo. Male ovčice pase tu travicu. Baš nisam daleko stigao. Nisam krenuo i već je pljusak jedan.
every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. In every life we have some trouble. But when you worry. Evo, napravio sam laganu šetnju po gradu. Sad idem vidjeti do kad rade pedaline i onda idemo u botaničke vrte. Happy now. Našli smo ih. I evo ga, stigao sam do botaničkog vrta i odmaranje. Botanički vrt, mjesto koje je obavezno za posjetiti. Sad malo da nešto i stavimo u usta. Pljusnuće kiša. Ovo govno od gorila poda više niš ne drži. Đubre smrlje. I nebo je toliko crno da nema Boga da ne pokisneš. Wow. Aj, baterija mi je prazna. Ajde, đubre. Eto tako, sad ja treba ispričat nešto pametno, ali brijem da ništa od tog pametnog neće biti. Evo počinje kiša. Možda još ne počne. Oj, susti matere. Kakva jebena kiša. Još pada ko blesovo. Sav sam mokar, jebate. Mokar sam od glave do pet. Ono jebeno mokar je. Da vidim sam kakvo je vrijeme. Vrijeme da bi to moglo sad stati uskoro. Koje sranje od vremena. Tu iza ovih vrata se nalaze leptiri. Sad ću probat ući unutra pa snimit nešto. Pazi sad sunce. Sad je sunce izašlo, bilo vani.
Sad sam skužio da pjesak po kojem hodamo nije pjesak, nego je zdrobljene školjke, pazi. Užić za školjkice. Puha se čorbica. Čorbica malo se puha. Tu ima leptira. Da pogodim. Calendula officinalis. Što u prevodu znači neven. Op, pogledao. Sad sam doveden na kušnju. Da je probamo ili ne. Ova kiša me dotukla me, ova kiša. Malo ćemo napraviti pauzu da osušimo kišobran. Sušenje stvari. Kakav dan je. Sad će me buba početi napadati. Sad je vruće. Kako nisam. Prvo nisam krenuo. Pljusak. I onda po centru lijepo vrijeme dođem, pljusak, ovaj put sam se izvukalo, ovaj put me opralo, sve je mokro, sve. Užas, užas. Ne znam kaj bi rekao više. Na ovoj klopi je odrađeno sušenje veže, sve stvari. Znao, mogu sam se tu sakriti od kiše. Iza mene je hotel za kukce. Ubijen je Kiken. Mam sam bio u Hrvatskoj odmah. Nakon kiše, svega i što sam pokisao i sav mokar i ovo i ono, ali mogu reći da im je botanički vrti fakat lijepo.
izašli smo iz botaničkog vrta i tu priču smo završili za danas i bit će ponovo sranje, ali sad smo blizu doma pa ću sad za čas doći do apartmana i valjda ne bom pokisao opet. S obzirom da prolazim cestu gdje idu biciklisti, s obzirom da se ne može preko kamere osjetiti miris, ja moram napomenuti, ali se osjeća jebeno miris po kravljoj balezi, a možda i po ovim guskama. Hodam po biciklističkoj stazi, valjda me ne bu neko zgazio. Kaj si rekla? 2. Evo sad vidim 3. Te zvoni. Number beštat mit 2 8 4. Sad smo. Stisnuo sam broj 3, ne zvoni. Ušao je čovjek, neki držim se. 2. Čekaj sam da projem još jedan po te zvonce. I sad me prita doc kamer, kaj kamer. Ali piše numer beštat najt nešto, broj nije dobar. Je, evo i ja ulazim. Aj bok. Kravice pasu travicu, a s druge strane ceste ovčice pasu travicu, a mi idemo malo u šetnju da vidimo ovu prirodu na selu od Utrehta. U ovoj zgradi smo. To je zgradi apartman i tamo čorimo po noći. A? Look how small it is. Look. Can you see it? Goes there. Oh my god. Gdje? Here. It will go to the grass, hurry up. We can save it from the bicycles. Yay! So cute. Kako se gnoji u Nizozemskoj. 8 sati na večer je, a gledi je sunce još visoko.
tek je počelo zalaziti sunce. Wow! Kako smrdi ovdje, Isus ti, nakon ovog kad je frajer pognojio sad. To nije istina. Davit ću se, jebam. 10 minuta vožnje javnim prevozom od centra Utrehta postoje prirodne oaze. Kanali s patkama, domaće životinje i sve povezano neobjašnjivom energijom i skladom. Još jedna od mnogih stvari koje se ne propuštaju. Za sad sam oduševljen Utrehtom. Pancake house. Pancake house. Magarac. Hey. Nećeš razgovarati. I see the bones. They're not eating anything. What is these rats? Hoćeš nam reći nešto? Mi smo iz Hrvatske, daj nam kaži nešto. What is that? Imaš šta reći za BBC? Hello. Ništa. They're so cute eyes. Never did it. Zašto? I never did Zeko. Bunkeri iz Drugog svjetskog rata. Drveni jazavci. U onom restoranu smo pokušali jest. Međutim, kuhinja se zatvorila i više nismo mogli jest. Mogli smo pojesti samo kolače nekako što nismo htjeli. Jer ovdje u Nizozemskoj sve radi do 6-8 i onda se sve zatvara. A mi se sad žurimo u jedan drugi restoran koji smo bili prošli, pa ćemo probati tamo pojesti nekakve slane palačinke. Pa ćemo vidjeti da li ćemo stići uopće. Nadamo se da taj restoran radi do 10. A ako ne, smršavit ćemo. Koliko sam prehodao danas. Čovjek ima trening.
nismo imali sreće. Ništa od toga. Kako se čuju. This is army. It's not an army, it's like some kind of museum for the fort. This looks like Yes, because it's a fort inside. ovak studenti peru veš. You have to wait till we But you did. No, you have to wait till the machine is up top. Ti je žao. Ti je jao. Pa dobro, još smo danas cijeli dan u Utrehtu. Barbara Dolinic. Give it like this. Hey, wait. Congratulations. Ujutro nakon Barbarinog predavanja smo otišli u hostel u kojem smo odsjeli jednu noć. Hostel je u jednu ruku bio simpatičan sa vidnom povješću, a u drugu ruku stari deruta. Vrtuh u hostelu u Utrehtu. Soba je bila mala i samo jedan prozor se mogao otvoriti, s time da smo gledali u drugi krov s obzirom da smo bili u potkoru. Ipak, soba je bila dovoljna za prespavati. Ovo smo u hostelu i ovo nam je soba. Imamo dva krovna prozora. That's all, folks. Nas petak pa ima previše ljudi. Route takes you through a beautiful part of it. From the water you will see the
Y side. Pedaline, najljepši događaj u Utrechtu. Broj 175. Vožnja pedalinama kroz staru jezgru Utrechta je nešto što se obavezno treba ponoviti. Za jedrilicu. A? S obzirom da je zadnja večer u Utrechtu, odlučili smo još jedanput otići u prirodu i tamo večerati u restoranu. Kam idemo? Idemo na jednu preslatku kućicu koja ima organsku hranu. Idemo papat carrot cake. Carrot cake.
Tjestenina mi je bila super. Tjestenina mi je bila fakat zakon. Dobro. Čudno neki spoj, ono, povrća i te tjestenine, a fakat je bilo fino. Tikvice, šta je unutra bilo? Grašak, bile su ove mahune, zapravo mahunarka unutra je grah, ja mislim, a ne... Ono, ko na Tajvanu, samo je ljubičaste boje, smeđe ljubičaste, evo. I šta je bila rikola, neka salata. O, bilo mi je to super. Nekakav neobični okus. Baš kombinacija je bila savršena. Da. Bo baš mi je bilo odlično. Bilo. I ovaj carrot cake, ovaj pita od mrkve, skoro sam rekao od bundeve. Ona je fakat super. Jednu nosimo doma. Uglavnom, pa okej je restorančić, ono. Koliko je piva to je bila? 3,8? 3,8, da. I imaju dobru crnu pivu. A ovdje su te palačinke, a ovo smo hodali sve sa ovom Mirabel, ne, tu i onda smo tam ravno išli do doma. Hoćeš odavde da idemo prema domu ili hoćeš da odemo tu dole pa krug pa gore ili... Ne da ti se ovo. Išla bi možda odavde do Simpa natrag da vidim kako ovo tu izgleda. Ajmo se. Kam je? Prema suncu. Prema suncu. Kaj si poludela? Si ponorila? Ovco jedna. Ovco jedna. Ovco. Studenti. Ovce. Studenti. Ovce. Grad. Zajc. Zgrada. Zeko. Pa di tog ima? Pa di tog ima, reci mi. Da vidiš zeca, ovce, patke, guske, čaplje, rode. Dobro, rode nismo vidjeli sa cerem. Galebovi, žirafe, lavovi, krokodili, tu sam vidio rozu krokodila. A gledaj ovo, pređeš iza zgrade pa si... Evo se zove, kako je rekao? Konfeti. Ovo je konfeti building.
Peđica. Ne pričam tebi. Hey, how are you today? Good morning. Papamo doručak. Kavica pod noge. Da. Sjedimo u vrtu od hostela i pijemo kavicu. Pa da nam ispričamo o hostelu. Sad smo u hostelu u Utrehtu i ne znam kaj da vam o hostelu ispričam, jer o njemu nemam pojma. Kakav je to doživljaj hostelu? Hostel je spičen u 3, pa fora je, neki starinski. Hostel je fora, starinski je. I to je to, fora je i starinski. Da. Ne znam kaj da kažem kaj. Barbara se osjeća kao da je kod nekog došla u gost. Pa da, totalno je čudno. Uopće nema švedski stol, žena na onom baru. Je to bar, šta je to? Na pultu samo stavi 4 vrste hrane i to je to. Jer kad više nema, onda sam vadi od nekog. Kaj nije to isto ko doma. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart.
kišanje i idemo za Amsterdam. Smo u Amsterdamu i kiša pada. Amsterdam, glavni grad i kulturno središte Nizozemske, ima oko 160 kanala koji pri sjecanju stvaraju oko 90 otočića, zbog čega se Amsterdam još naziva i Venecijom sjeverne Europe. Ono što me šokiralo i fasciniralo najviše je da su svi kanali iskopani golim rukama, znači od mora pa skroz do unutrašnjosti, odnosno od mora pa skroz do Utrehta kanale su kopali ljudi golim rukama. Tamo. To je naš hotel. I tu smo sljedećih 4 dana koliko. Imamo svoj. Napokon. Odmah pored hotela, par ulica dalje, nalazi se Vondel park. Prekrasan ogroman park unutar kojeg se nalaze jezera, prepun zelenila, a na drveću se mogu vidjeti papige i gnjezda roda.
Idemo na walking turu. Alrighty guys, welcome to Amsterdam. Today we are going to explore what has objectively been proven to be the best city in the entire world. Yeah, okay guys, we're going to get a picture taken. Let's get a picture taken. Alright guys, that seems like a good global spread of humans. Let's roll, we're going to go this direction. Where in Croatia are you guys from? Oh, nice. I was just there. Yeah, it was very nice. Where was it? Split. Have you been to the coast? Yeah, I went to Split and Dubrovnik for the first time. Yeah, they're Game of Thrones and everything. Bolu Coffee Shop, prvi coffee shop u Amsterdamu. Mislim da je otvoren 1975. i ta zgrada u kojoj je otvoren je bila prva policijska postaja u Amsterdamu. Prvi coffee shop, ali nije bivša policijska, nego je na drugo... Pravi koji je otvorio coffee shop je bio uhićen i odveden u tu policijsku postaju koju je poslije kupio zgradu i napravio coffee shop. Da, ali to je ona dole što smo... Da. Bili pored crkve, objašnjavaju povijesti zašto pored kurva sagrađena crkva, odnosno zašto su crkva i kurve tako blizu jedni drugima. I onda je rekao da to je zapravo ko najviše išao u kurve raj, što naravno to doba su bili mornari koji su bili jako napaljeni, ali su bili kršćani. I njih je užasno pekla savjest, znači skrivali su smrtni grijeh i trebali su se negdje ispovijediti. I onda bi svaki put nakon kurvanja otišli u crkvu tražiti oprost od Boga i svećnika. Crkva je to vidjela kao priliku za zaradu i onda ih je tražila da plate određene novce, da ih se oslobodi grijeha. Mornari nisu mogli vjerovati pa su dobili još 10 zdravo marija i nakon toga se oslobođen grijeha. S obzirom da je kurveraj radio od 0 do 24, onda crkva nije. Onda je bio problem mornarima, tu ne smiješ snimati. Onda je prva crkva u Europi izmislila unaprijed plaćanje oprosta, jer bi mornari napravili grijeh i onda bi kapetan pozvao da idu dalje na brod i da odlaze. Crkva je bila zatvorena i nije mogla oprostiti grijehe. To je prva crkva u Europi koja je unaprijed uzimala novac i davala unaprijed oprost za sve grijehe koje bi mornari napravili u Amsterdamu. Pobjeglo se mi. Da vodi u Irisburg. Sad imamo pauzu od walking tura. Idemo nešto popiti, jer sam žedan ko pas.
najuža kuća u Amsterdamu. 1,8 metara je široka. Probaj. Meni je ko mekani parmezan. Meni je ko mekani parmezan. Malo drugačije. Sad ću pokazati u kojoj kući je rođen Rembrandt. Što neću i brk. Rijks Museum. Rijksmuseum. Toliko ljudi da se uopće ne kuži da piše I'm Amsterdam. Ovdje idemo popit kavu. Ako nas ne zgazi auto neki. Svi nabijaju po mobitelu. Češ snimit ono? Gled, je li to cvjećara ili šta je to? Zgodan kišobran. To mene zajebalo. Sviđaš mi se, majke mi. Da. Pravo si moderna. Mačka, pravo si moderna. Sviđaš mi se, majke. Ti. Evo ga, sad se nalazimo uživo na stanici Valeries Plain i čekamo
tramvaj zvan Čežnja koji nas vodi u muzej Ane Frank. Još hodam do muzeja. Noge me bole, riba. Mišići ili kosti stopa? Bole me ovo na potkoljenici, ali s prednje strane. Mene boli na kvadricepsu ovi ligamenti što ga vežu za zijelicu. Dobro. Sad smo malo kukali. Strgani od hodanja, ne naspavani. Ali dobro, danas će nam biti malo lakši dan kao. A ja se nadam ako bude lijepo vrijeme da idemo na brod i to ti je sati 15 i bicikli. Mislim da sam čak mislila prvo ako bude fakat lijepo sunčano da uzmemo prvo bicikle. Odemo do broda, vidimo termine, uzmemo si termin, kužiš. Sad ćemo vidjeti koliki je red za karte za muzej Ane Frank. Koliko je sati? 9:10. Inače ovaj red bude skroz iza crkve tamo, pa je iza još kvartova 100 milijuna, vidit ćemo kad izađemo iz muzeja. I da ja tebe snimam, da ti meni kažeš kaj i... Pa ja sam već bila tu, meni je super. Jedino je novo. Više nije onak... kad sam ja bila nisu bile ove aparatići za pričanje da možeš slušati engleski da te vodi, nego su bili samo ono napisane porukice i samo se čitao šta je u kojoj prostoriji. Nisi mogao ništa slušati, ovo je puno bolje. Ono gore kad smo došli i ono skroz dole, prvo, kad se uključi automatski priča, to je bilo, ali je bilo na razglas. Tako da se čulo, ono, nisi mogu sam čuti na uši. Tako da, mislim da su poboljšali muzej s tim novitetima nekim i vidjela sam one neke nove stvari. Isto je tavan bio zatvoren, nije se moglo na tavan. Mislim da je nemaju od kud ljude maknut s tavana, jer su ona uske stepenice i bila bi prevelika gužva da sad svi idu još na tavan, pa se spuštaju s tavana po istim stepenicama dole. Ja ne znam šta bi rekao. Jako tužna priča, ali super, meni je super muzej. Pa dobro, ali možeš osjetiti, ne mogu reći energiju, ali možeš osjetiti taj ugođaj, tu atmosferu. Dobro, ja se u glavi to mogu prikazati. Meni je bilo bitno to da osjetiš. Da se vratiš u to vrijeme, da, u to doba kad smo... Da, fora je muzej. Pa nije me ono sad pogledao, onako sjećaš tu tugu nekako i taj nekakav osjećaj.
Fora mi je da sam to vidio, to mi je bila želja da vidim. Mi smo svoje prošli, a oni tek čekaju u redu za karte. Ja mislim da oni svi imaju online tickets. Do 3:30 su svi koji su online kupili. Znači, Frankeci potiču iz Frankfurta, jel? Da, a ovi su iz Landau. Ali ovi su iz Landau baš od Ane Frank. Da. A jel Frankovi baš potiču iz Frankovi baš iz Landaua. Aha, Frankovi baš iz Landau, a Landau je u Njemačkoj. Ja mislim da da. Znaš kaj pada kiša, ja bi ovo stavila u kofer. A stavi u kofer, ajde. Stavi u kofer koji mi je na leđima. Tražimo supersonični dućan gdje je Barbara kupila sok supersonični na aparatu i našli smo ga. Sad ćemo vidjeti taj aparat za rađenje soka supersonični. Evo ga, čudo od aparata. Nije fora. Gleda kako ih reže i cijedi. Gleda kako to brzo ide. Zastanem. Hoćeš tu snimiti? Glupa teta nam nije dala da se snimamo u dućanu. Mi smo već snimili cijeli aparat kak radi. Ali ja ne razumijem u čemu je caka. Kaj da ja ne snimim šta cijene, koji kurac jeba. Kaj kurac pička, dinamo. Glavu kuću ispred tebe kak je fora. Ova smeta? Da. A. Kanal je dubok oko 3 metra i kažu da je 1 metar voda, 1 metar je mulj, a 1 metar su bicikli. Znači ovdje je garaža za bicikle gdje ostavljaju bicikle kad idu na posao vlakom. Imaju 1,2 milijuna bicikla u legenda je ako se ljubiš ispod ovog mosta, jer to bile dvije sestre koje su male, ili držiš za ruke, onda će vaša ljubav trajati vječno. Dok se prolazi ispod mosta se moraš držati za ruke, grliti ili ljubiti.
pozovu sve i svećenika i cijela svadba je na brodu i onda dok prolaze ispod mosta je trenutak kad svećenik ih pita pristajete li na brak, jel? I onda kažu I do, točno kad su ispod mosta u brodu, ne? Bolje su mi pedaline, iskreno. Da. Unutra je toliko vruće za popiti. I sad prisiljen si biti unutra, na toj vrućini, zato što moraš slušati. Thank you, bye. Ovo su neki moderni transformersi. Sjeli smo se u park nešto pojest. I onda idemo iznajmiti bicikle i idemo se s biciklima voziti, jel? Da. By the way, sok je super koji smo kupili u dućanu. Kaj? Kažem da je sok super koji smo u dućanu kupili. Fin je. Kakav park! Tražimo bicikle za rentat, ali ih ne možemo naći. Naranđasti i imati naranđasti za neku reklamu. To od hotela. Oni skroz dole. Nije tam, ne. Nije tam na to. Znači Niš od naših bicikleta. Možda tamo. Idemo se šetat po parku. Kako god hoćeš, hoćeš da idemo prema gradu. Ajde, napravit ćemo tu mali kruč. Samo da dođemo u Grip. Iznajmili smo bicikle i sad se bicikleta vozikaju. I ride my bike, I roller skate, don't drive no car. I ride my bike, I roller skate, don't drive no car. I've been, yeah.
idemo na izlet. Valjda ćemo stići na bus. Valjda ćemo stići na bus. Oni se nisu dugo vidjeli. On se vratio iz rata, iz Iraka, iz Afganistana i sad su svi sretni. Sad su svi sretni što je on zdrav i živ se vratio i nisu se dugo vidjeli. Imaš ti šta još za reći? Neko opostavljački. Od tamo smo prešli Simo. Ali evo nas ponovo idemo preko kanala jer Barbara se izgubila u očitanju GPS-a i kam trebamo ići. To je sve zato što ja neću pomoći i ona sve mora sama i sve na njezinim leđima. Ovo je nekakav muzej, ali nemam pojma kakav. Na kraju smo uzeli autobus hop on, hop off koji ide po svim selima u krug. I sad smo u Volendam, ribarsko selo nekako. Pa idemo vidjeti kako to izgleda. Kiša nas je ulovila. Ne znam. Znači ovdje je bio po statut je dole. Prošli smo. Ona željezna. Ovdje je bila tržnica riblja. Sam ne znam gdje. Restoran Velo.
Fino mi je ova jabuka cimen. Kakav je to osjećaj kad nemaš novaca i onda samo ribu jedeš? A? Barbara uopće ne uživa, nego bitno je da ona posluša sve kaj je ovaj rekao i da pilju taj jebeni mobitel cijelo vrijeme. To je najbitnije. Dosta romantike. Dosta romantike. Pićimo dalje. Idemo gledati Mlinove sljedeću stanicu. I evo nas, došli smo do Mlinova. Dosta brzo, fakat 15-20 minuta. Možda smo mogli 11, ali ovo izgleda nekako. Gledaju. Sad ćemo ih se nagledati. Pa mi imamo Mlinove u Zagrebu. Kavica se pije. Kavica prije nego što krenemo gledati mlinčeke za kavicu. Samo neka čujem nekog Nizozemca na more da seri po Hrvatskoj kak je ovo, kak je ono. Usluga je katastrofa. Naravno, došli smo gledati to sve, ali moramo sad prvo porihtati aplikaciju. Ove kuće nisu dio muzeja, nego tu stvarno žive ljudi koji nose ovakve klonike zvijezde. Ima hodaju po vani. Oni pravi ljudi. Pa ne znam.
Ovo je za mene najstariji konzum u Nizozemskoj. Ginger, gledaj kako mi prst ostane. Bye. These are only for display? Yes. Uši ko blesavo je, smrzio sam se. Ovo je ovdje mali mlinić, što vidim, to je služilo kao pumpa za vodu, za polje. Mlinčik. Drago? Bilo vrijedno novac. Meni je. Vidjeli smo jedno ribarsko selo i ovo. Da, nismo vidjeli Adamer, ali kažem, ja mislim da ne bi puno niti vidjeli. Mislim, rađe mi ovo bilo pošteno pogledati kvalitetno nego grad koji izgleda isto koji Amsterdam, još bi nas ostavila tam negdje full daleko od centra, ne znam.
Sad idemo u mljekaru. Vidite kako se kravice muzu. Gotovo. Biće da ne idemo u mljekaru. Jer je sranje, sami dućani na kraju krajeva su zatvoreni. Pa u 5-6 sve se zatvara, može se jebat. Hajde. Kako si tak prosto na snimkama. Pičku materinu. Završili smo izlet. Pada kiša po plesu. Si entuzijastičan. Pa sad nisam. Kaj da radim sad dalje? Kad se sjetim da trebamo se voziti na onom projektu. Ali se kažem ti ima zatvoreno bio. Smrznut ćemo se končno. Leta bolje. I evo nas nazad. Ali mi na srednji, kaj je ovaj? Central Station. Zadnji tren sam se ugurali. Sad zbilja Barbara je. Sad ne vrem Barbaru neću. Našao sam. I evo ga. Sad smo prošli zadnji put kroz centar. Da. Ti žao? Da. Baš mi je žao. I napuštamo centar Amsterdama i više se ne vraćamo u njega. A nikad ne reci nikad. Pa mislim sad. Pa znam, možda dođemo za godinu dana. Ali to je to. Idemo prema hotelu. Pa jesam, da. Brzo prošlo sve. Je. Ful brzo mi je prošlo, kao što sam rekao. Nije to onaj američki. Ma je. Kao što sam rekao. Eno šalica. Eno šalica. Htio sam reći da mi je veću emociju imao Utrecht nego Amsterdam. Dobro. Ali smo morali ići gledati šalice. I to je to i sad sam zaboravio više. Što si htio reći? Da. Htio si reći svoj dojam Amsterdama. Mislim, Amsterdam ima isto dušu i ono, meni su te kućice ko iz filmova pijane, kako oni kažu, kako kažu, happy house, ne, dancing house, da. Kuće koje plešu, sve su nagnute, to je full interesantno za gledati, samo da ti ne oduzimaju pažnju ovi dućani dole koji su stavljeni. Ali da, kanali su veći, nisu toliko dostupni kao u Utrechtu, jel da?
Da. Tako da mi nemaju tu dušu. U Utrechtu ono s pedalinom, da smo tu iznajmili pedalinu, mislim da ne bi imali takav doživljaj ko u Utrechtu, ne? Misliš da bi? Ne vjerujem. Si rekla? Ulica za mlade, za večere i za... A ne, za tak mi se čini. Za izlaske. Hrpetina je restorana jedan do drugog su, a na večer je hrpa mladih tu. Policijska postaja bila i gledam su stavili buloga sa kapom policijskom gore na glavi, vidiš? Ali mi je fascinantno da je isti bulog kako su identična verzija. Ajde. Idemo. Jel ti već snimio, nisi, ja? Vesele, uske, strme stepenice. Zato sam imao dobre guze. Number 7. Come on, bitch. Molim. Kako se ti razgovaraš? Doviđenja. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Vrijeme povratka u Zagreb. Vruće mi je, usta su mi suha ovo dok smo doprtljali do sin. Umro sam. Kako se ti osjećaš? Zgaženo. To je dobro. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free.
Riba gotovo je. A? Gotovo je, stigli smo. The slow day, the calm, and the night will unfold. Never thought that I would be traveling this road. Došli smo u sunce, nema više kiše i oblaka. Ovo nije putopisni film, niti avanturistički film. Ovo je nostalgični film, kojim sam zabilježio vrijeme provedeno zajedno sa Barbarom. Vrijeme koje je mom srcu drago. Vrijeme koje želim da ostane zabilježeno. Leaving without a sound. In my little world, you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? As beautiful as you are, you just don't know how far. In this world I'll be right by your side with arms. Even if you don't want, you wrote your name in my heart. You're out where your